Good morning! So, last day here in Doma and around AM kiniato na ko sa Ceres bus stop para moadto sa San Carlos. Unexpected guys na padung sa San Carlos kay moadto sila mami ang minini. So, doon sa Toledo, which is my hometown. That's why San Carlos na lang for my nag-dress accidental. Arrive in San Carlos at 1 p.m. and 9 a.m. ko nilarga from Doma. So it took 4 hours travel time from Doma to San Carlos. So nisakay ko ang trike to San Carlos Pension House. Dapit rin daw siya sa plaza. Kaya dito ang gibook nila mami na accommodation. We're here in San Carlos Pension House. It's nice. Nice siya guys. Ang room. Ako ba ito pila ni kay si mami ng book. 1,500 pesos daw ang per night din. So, sulit na siya kay Tako. Hi, Hi! Hi, Mi! Hi, Mami Nini. Hi, Erika. Kumusta yan? Yeah. Garadi mi here para mag-dinner sa Boulevard. And, biskot. Ngit-ngit kayo. Ano ang ngay kasi mo minini. Maning cellphone. Nabilin cellphone. Going on a trip. May, lakan na mami? Okay. Going on a trip. Let's go. Ano, San Carlos seat naman lang na. San Carlos seat. Oh. Mas mami. Advertisement. Okay guys, nang laag mi nga. Nga brand out. Asa na dapit? Uy, sakto ba ni? Doon saan ang makadami? Uy, naninda? Wala na. Yan na sila generator. Out there sa San Carlos guys. Timing kayo kulang doon. Ito niya kulang siya brand out ang San Carlos. I hate it. Bye guys, mag-check out na ako. Sila mami na lang ang mabilin. Yara day. Bye. Amping. Bye-bye guys. Una ko. Okay na. Okay. Pili na tagpunan ito guys. Travel time is 2 hours. San Carlos to Toledo. Nga, sa Toledo. Yate. And nabot ko sa mo around 12 noon. And yes, home sweet home with my little dog. Or not little. My big dog. Miss you, Zeke.